सुखरा प्रकटित मनुज माया विदित नाटक निसर्ग काया प्रकृतांच धवल यवनि काया शीततां ज्योतिरेतु छाया सुखरा प्रकटित मनुज माया विदित नाटक निसर्ग काया धवल यवनि काया शीततां ज्योतिरेतु छाया। It was during my childhood when I first began to feel the thrills of acting that I joined New Theatres on a salary of 100 rupees. We heard of the legends that lived in the studio. For every artist like me, it was a dream to be called by the elephant banner. Hardly had I begun to find my feet when New Theatres closed down. Now, after all these years, the New Theatres production company has set out to relive its past. I have been called upon to play Uma Shoshi in Chandidash. But is it the same thing? মরিব সখী নিশ্চয় মরিব আমি কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব আমার কানু হেন গুণনিধি আমি বাজাবো হায় গো কাঁদে দিয়ে বাজাবো কানু হেন কোনো নিধি কারে দিয়ে যাবো। আগে ছবির জগৎটা আমাদের কাছে For us, cinema was at the time untouchable. এ লাইনে যেন কোনো ভদ্রলোক It was no place for the gentleman. কিন্তু মিস্টার সরকার B.N. Sarkar was the first to change all that. ভদ্র চেহারা দিলেন ছবির মধ্যে। He gave New Theatres a respectable image. ছেলেরা এলো It was a house for educated young men যেমন নিতিন বোস like Nitin Bose, Mukul Bose, and Otul Chatterjee, এরা সব who was an MSc in applied physics. অ্যাপ্লাইড ফিজিক্সে এমএসসি ছিলেন এবং সেই সব লোকরা এখানে এসে কাজ আরম্ভ করে দিল। এদিকে গানের যারা টপ In music, it found R.C. Boral, Timir Boron, and Pankaj Mullik. সেটা ছবির করার মধ্যে একটা রুচি নিয়ে এলেন। New Theatres brought a different kind of taste to the cinema. আলাদা ঐতিহ্য খাড়া হয়ে It created a tradition of its own. আমি এই যে অস্পৃশ্য কথাটা বললাম না, নিউ থিয়েটারের প্রথম সাকসেসফুল ছবি It made Chandidash on the subject of untouchability. সেটি সুপার হিট করল। জানিস তুই বিধবা? জানি বছর 10 আগে যেদিন আমার প্রথম মনে হলো আমি মেয়ে মানুষ, সেই দিনই জানলাম যে আমি বিধবা। জানিস তোর রূপ আছে, তোর বয়স আছে। জলের ধারে কাপড় কাচতে কাচতে দেখেছি পচা দিঘির কালো জলেও আমার রূপের ঢেউ দুলে
দুলে ভেসে ওঠে। আর আর কি বললে খাই? আর কি বললে? তোমার মুন্ডু, তোমার চিংড়ি, তোমার শ্রাদ্ধ, তোমার জৈবন। দাঁড়াও দাঁড়াও সখী, কি বলিলে? আমার যৌবন? যৌবন কি আমার আজও আছে সখী? বয়স সত্য হলে, ওগো প্রিয় সখী, আমি ভেবেছিলাম আমার যৌবন বুঝি সখী রে প্রথম ছবি আরম্ভ করলেন সাহিত্যের ভালো ভালো গল্প নিয়ে কি New করে ভালো Theatre ছবি started করা যায়। making films based on good পরবর্তীকালে literature. তার মধ্যে চণ্ডীদাসের অস্পৃশ্যতা দিয়ে That is how একটা Chondidash বিরাট also শুরু got করলেন। made. এবং তারপরে নিউ থিয়েটারের ছবি দেখা After that, watching New Theatre films became our duty. এবং নিউ থিয়েটারে যারা For সিনেমায় কাজ everyone করতে who চায়, wanted to তারাও work in যেন films, থিয়েটারে ঢোকবার জন্য many of them এবং began নানা coming to new experimental theatres. ছবি এখানে হয়েছে। A lot of যেমন experiment আমাদের was being আজকে conducted. আউটডোর প্রধান আমরা ছবি করি, তখনকার দিনে Nitin Babu's Desher Mati was mainly shot outdoors. It was made near Damdam and told the story of a man who wanted to use improved techniques in agriculture. Desher Mati had two qualities: one, the outdoor locations, and two, the songs of Pankaj Mollik. He composed one song in which one voice was superimposed on another. The experiment was repeated in Hindi. किस्मत छैल छबीली बाबा दुनिया रंग रंगीली दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली If you hear the song, you'll wonder how it was recorded through one microphone. অপূর্ব। दुनिया रंग रंगीली दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली Oh, it was long back, I think about 52 years back. I joined New Theatres sometimes in 1946. And my first day was I was flabbergasted to see the studios, you see, and all those great names which I heard before, like cameraman Bimal Rai and Nitin Bose, Loken Bose, sound engineer, and technicians. Particularly I was interested with the technicians, you see. So anyway, I was taken to Bani Babu, Bani Datto, another great sound engineer. And just he talked to me for some time and said that from tomorrow we'll work. So that was something very important of New Theatre Studios, you see. It was, apart from a studio, I think it was an institution for the technicians. They used to teach the technicians in the process of filmmaking. दुनिया भर के लोग हमारी दुनिया भर के लोग हमारी आंखों के तारे हमको जुबान प्यारे जिनके मन में है मैल भरा हम उनको भी ले जाएं लेकिन उनकी खोटी बातें कभी हमें न छूने पाए कभी हमें न छूने पाए
আমার এখানে এসে When মনে I হলো came এটা here, ছোট্ট it was like coming to a little ঠিক সেরকম Shantiniketan. atmosphere। এইখানে We had Pandit ভূষণ, Bhushan writing the Hindi হিন্দিতে scripts. লিখছেন, কোচিদা Kochida would work in the ঘরে editing করছেন, room near the বিমলদা pond. script করছেন, Bimal Roy আর would be writing his shooting scripts. হচ্ছে, ওদিকে While shooting রায়বাবু was in compose progress বা in one of the music floors compose and করছে। Rai সমস্ত Babu and একটা Pankaj যেন Da would be busy একটা composing কিছু music. সৃষ্টির একটা The আভাস। air of creativity আমাদের prevailed. assistant হতে গেলে assistant-এর সঙ্গে If you সমস্ত wanted to be department-এর an কাজ করতে assistant, হতো। you had to Laboratory, go through every editing, department of filmmaking. sound, Laboratory, সবার সঙ্গে editing, প্রত্যেক sound department-এর and preliminary camera. assistant নিয়ে Only তবে after তারপর আমরা that, assistant director হতে you পারতাম। became an Assistant-এর assistant কাজ করে director. যাচ্ছি, যদি সঙ্গে সঙ্গে Even আমাদের after ছুটি that, দিতে হবে। one was তাহলে working আমি and তো learning ছুটি পাবো কোথায়? simultaneously. আর তখন আমাদের ডেভিডি ক্যামেরায় শুটিং হতো, সেই লেন্স টেন্স নিয়ে আমাদের দেখতে হতো। We কিন্তু had to আমরা learn all ছবি about করতে cameras পারলাম, and আমাদের lenses. অসুবিধে হতো না। তবে But আমাদের we এখান were থেকে taught একটা শিক্ষা পেয়েছি, mainly যে how to ভালো make ছবি good করতে হবে। films ভালো যে that would ছবি দেখে inspire the দর্শক audience. উদ্বুদ্ধ হয়। ये लो हिंदुस्तान की जिक्र तुम्हारे हवाले करता हूँ। वो जो सामने पहाड़ देख रहे थे वो, ये झंडा उस पर लगाना ही होगा। आज सुबह जब सूरज निकले उसकी सुनहरे से सबसे पहले इसी झंडे का स्वागत करें। आगे बढ़ो बढ़ो कुमार, तुम जल्दी तक पहुंचाओ। हिंदुस्तान के वीरों के नाम पर कलंक न लगाओ। हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। पीठ पर गोली खाने के बदले सीने पर गोली खाकर मरो। बढ़ो, आगे बढ़ो। The way they used to make the technicians was something unique. What I remember, one day, after working there for 6 or 7 months, and then we were very friendly to each other. Now, there are 3 directors, they were making simultaneously in 3 different floors. So, supposing Hem Chandra was directing a film, and he built a staircase, and he finished with that staircase. The next director would come, and he was working with a newcomer, an artist, you see. What I found that there is no light in the floor, and the artist was asked to come down and go up over and over again for half an hour while reciting his own lines. And meanwhile, Kamal Bose was the cameraman. He was promoted to be a cameraman in Hamrahi,
With Bimal Roy, he used to work. Another great cameraman. Eventually went to Bombay later on. So Kamal immediately brought his camera, and he used to follow that person. He was going up and down, you see. So he was the operation of the camera. And in those days, they used to, they used to work with a big camera, which weighing about, say, 200 pounds. That was debris camera. The 4 persons used to lift the camera. You know? So it was a process of learning. Even I remember, in the sharp contrast of today's atmosphere in the studios, that at 6 p.m., after it was packed up, then Loken Bose used to come in. He had an off day. And then he was asked, he'd bring his sound van under a mango tree, and he used to work up to 10 o'clock at the night. And then I used to ask him, what is wrong, Lokenda? Well, my galvanometer is giving certain trouble. What are you to check? And up to 10 o'clock, all by himself. So there is no overtime as such of today's. They were never cared for this overtimes and etc. In other words, they were passionately in love with filmmaking, what I felt later on. Really passionately in love with filmmaking. And that's perhaps make the institution running. I mean, it was so popular all around India. Even New Theatre's film used to go to South Africa in those days, back in 40s and 30s. आज फूलों का बुलबुल से प्यार होने को है आज फूलों का बुलबुल से प्यार होने को है आज थालों में संदल आने को है आज प्यालों में उपटन आने को है आज थालों में संदल आने को है आज प्यालों में उपटन आने को है आव तराने छेड़े नए आओ मिलजुल के गाने गाए नए आओ शादी रचाए शोर हम सब नए है ये शादी नहीं आओ दुनिया बदलने का दिन आ गया रे फूलों के हार बहार आई बहार बहार आई बहार এই বকুলতলা এইখানে আমাদের কত ছবির স্বপ্ন দেখেছি আমাদের নীতিন বাবু Under this Bokul, we dreamt so many dreams of making films. It was here that Nitin Babu read out an entire script to us. Subodh Ganguly made us stand on the bench for making mistakes. But we had no regrets because we were learning. A lot of books on cinema were also arriving. Pankaj Mullik brought over a book on background music from Hollywood. Without new theatres, perhaps, I don't know what would happen, particularly for the technical aspects of a motion picture, I think, which is equally important. Film is 50% science and 50% art, you know. From that context, I think new theatres' contribution is unthinkable. Without those great masters like Atul Chatterjee or Madhushil, in camera, Nitin Bose. Nitin was a person who taught what is the meaning of the word composition in camera. And I was very fond of Nitin Da. बंदा प्रेसिडेंट दरवाजा खोलिए मैं हूं डॉक्टर सेठी प्रेसिडेंट जवाब नहीं बेहोश तो नहीं प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट दरवाजा खोलिए तो मैं तोड़ डालूंगा। प्रेसिडेंट दरवाजा खोलिए तो मैं तोड़ डालूंगा। प्रेसिडेंट दरवाजा खोलिए मैं तोड़ता हूँ। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट जेंटलमैन प्रेसिडेंट, मैंने कभी देर नहीं की, कभी नहीं। नमस्कार। प्रेसिडेंट बैठिए। प्रेसिडेंट बैठिए, बैठ जाइए। जीजी को क्या हुआ? मेरे पास वक्त नहीं, मुझे जाना है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी। कौन कौन है? मेरी गाड़ी आ गई। मैं गाड़ी ले आया हूँ प्रेसिडेंट। मैंने कहा था। क्या कहा था? आप बातें किन से कर रहे हैं? वहाँ तो कोई नहीं। हाँ हाँ, कहा था मिस्टर प्रकाश अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर सेठी ने कहा है मिस्टर प्रकाश अच्छे हो जाएंगे। प्रेसिडेंट मैंने उस दिन कहा था प्रेसिडेंट कि लियाकत। प्रेसिडेंट हाँ? प्रेसिडेंट प्रभा लियाकत क्या? मेरी बात सुनो। जानते हैं मेरी गाड़ी आ गई। प्रभा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। प्रभा मेरी गाड़ी आ गई। तुम क्या कह रही हो प्रभा? मेरी बात अधूरी रह गई। प्रभा मिल चलती रहे। खोलो। मैं आती हूँ। प्रभा मिल बंद न हो, मैं अभी आती हूँ। खोलो। आती हूँ। आई आई। हे भगवान भगवान। এরকম শোক আমি পেয়েছি আমার বাবার মৃত্যুতে। It was the kind of shock I had felt when my father and mother died, when Gurudev Ravindranath died, when Gandhiji was assassinated. That was the kind of shock I felt when I learned that new theatres would not make films anymore. Hemchandra stood up and said that a chapter had ended for Bengali films and that it would be difficult to reopen a similar kind of chapter. We became orphans. Ultimately, we found shelter in another studio. ছেলের মতো বেরিয়ে পড়লাম। যাও, আমরা পরে অন্য একটা স্টুডিওতে শেল্টার পেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা যা কিছু আজকে যা করেছি, অল ফর নিউ থিয়েটার্স। বাবু তোমার ওই ওয়াশটা দাও না, তোমাদের ওই জায়গাটা অন্ধকার। হ্যাঁ The studios in Taliganj have never been the same after new theatres, followed by many others, pulled down the shutters in quick succession. The system had collapsed. The family atmosphere had disappeared. Today, the studios have changed, the people have changed, the climate has changed. We, filmmakers, artists,
technicians are left to the uncertainty of a daily struggle to survive. Why is it like this? Does the problem lie with us or with the times? Why can't we return to the good old days? Perhaps that's only a dream. In reality, we have to walk through a long and lonely road. इतना बता दे क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। औरों को खुशी मुझको फकत तो रंज गम, दुनिया को हंसी और मुझे रोना दिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। हिस्से में सबके आई हैं, हिस्से में सबके आई हैं रंगीन बहारें, बदबख्तियाँ लेकिन मुझे शीशे में उतारे। पीते हैं लोग रोज़ शब मुसर्रतों की, मैं हूँ के सदा खून जिगर मैंने पिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है। था जिनके दम कदम से ये आबाद आशियाँ, वो चहचहाती बुलबुलें जाने गई कहाँ। जुगनों की चमक है ना सितारों की रोशनी, इस धूप अंधेरे में है मेरी जान पर बनी। क्या थी, क्या थी, क्या थी खता के जिसकी सजा तूने मुझको दी। क्या था, क्या था गुनाह के जिसका बदला मुझसे लिया है। क्या मैंने किया है, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या